معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ذوالحج کی وعلیکم زبردست وعلیکم عید میں رواں دواں ہیں۔ عید قربان کی آمد ہے اور استقبال عید کے سلسلے میں ٹی ایل ایف انٹرنیشنل چینل نے آج عالمی شام غزل کا اہتمام کیا ہے۔ محفل میں شریک تمام شعراء و شاعران اور ناظرین کرام کو ٹی ایل ایف انٹرنیشنل کی چیئرپرسن نور فردوس، صدر کوکب کاظمی اور سیکریٹری پرمر سجاد کا سلام اور عید کی پیشگی مبارک۔ السلام۔ آج کی اس عالمی شام غزل میں فی الوقت ہمارے ساتھ آج کی محفل کے صدر مقصد ندیم صاحب امریکہ سے موجود ہیں اور مہمانان خصوصی میں سے محترمہ شیرین گلرانا ہمارے پاس موجود ہیں۔ مزید جو شعراء ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے آپ کو مطلع کیا جاتا رہے گا۔ شام غزل کا آغاز خالق کائنات کے بابرکت کلام سے کیا جاتا ہے، جس کی سعادت پرمر سجاد صاحب حاصل کریں گے۔ پرمر سجاد۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ شام غزل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا چکا اور اب بطور میزبان اپنی ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ جی جی، بسم اللہ ارشاد۔ جی، فرمائیے۔ کرنے یاد کی بن کے شبر چمکے جگنو چاند اور تارے، واہ واہ۔ واہ کرنے یاد کی بن کے شبر چمکے جگنو چاند اور تارے، یوں بھی شبر شہر جہاں میں اترے جگنو چاند اور تارے، واہ بہت خوب۔ واہ راتوں کے تاریک سفر میں رابر بن کر ساتھ چلے، روح واہ عشق کا آئے جگنو چاند اور تارے، واہ 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 بہت خوب جی، بہت راتوں خوب۔ کے تاریک سفر میں رابر بن کر ساتھ چلے، روح یہ تارے خضر کا آئے جگنو چاند اور تارے، رات نے جال بچھائے جتنے اندھیاروں کے جگ میں، آئے بہت خوب، رات اجالے جگنو چاند اور تارے، بہت خوب۔ توڑ گئے جب ایک ایک کر کے سارے سنگی ساتھی، تنہائی ساتھ تھے میرے جگنو چاند اور تارے، واہ 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 توڑ گئے جب ایک ایک کر کے سارے سنگی ساتھی، تنہائی آہا، ساتھ تھے میرے جگنو چاند اور تارے، ارے کیا کہہ بات، آداب۔ کیا خیال، واہ۔ بہت عمدہ شعر ہے۔ جب بجلی سے ہے گھر کا روشن پرتی نوش، چپا بجلی سے ہے گھر کا روشن پرتی نوش، میں بیٹھا بچہ مانگے جگنو چاند اور تارے، کیا کہنے کیا کہنے، واہ، آداب۔ خوبصورت بات۔ کرنے یاد کی بن کے شبر چمکے جگنو چاند اور تارے، یوں میں شہر جہاں میں اترے جگنو چاند اور تارے۔ بہت واہ خوب واہ جی، واہ اعلیٰ بہت اعلیٰ ذوق۔ بہت شکریہ جی۔ اور اب میں دعوت کلام دے رہی ہوں راول پنڈی سے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر پرمر سجاد کو۔ پرمر سجاد خانمائے ادب کے چشم و چراغ ہیں، سو بہت ماشاء اللہ۔
शायरी कर रहे हैं। इनका शेरी मजमुआ खुली आंख का कर्ब 19 साल की उम्र में ही शाया हो गया था। वाह इन्हें वाह शेर में वाह ही हल्का बाब ज़ौक़ का पहला मेंबर होने का एजाज भी हासिल है। क्योंकि बहुत आपको खूब। पता है हल्का बाब ज़ौक़ में तो बड़े बड़े सीनियर जब हो जाते हैं तब मेंबर्स बनते हैं। ये ऐसा ही है। माशाल्लाह 19 साल की अब टीनेज में ही था, 19 का भी नहीं था, अभी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना। तफाहुम के माशाअल्लाह। सब एडिटर और टीएलएफ इंटरनेशनल चैनल के सेक्रेटरी हैं। मुल्तमिस हूँ वाह मोहतरम परमल सज्जाद से कि वो अपना कलाम आपकी समाअतों की नज़र करें। मोहतरम परमल सज्जाद साहब। जनाब सदर की इजाजत से जी एक गजल जी पेश खिदमत है। इरशाद। मैं अपने सब्र को ऐसे भी आजमाऊंगा, वाह 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 मैं अपने सब्र को ऐसे भी आजमाऊंगा, जो तुमने जख्म दिए सब तुम्हें गिनाऊंगा। वाह वाह वाह। वाह कभी ना सोचना होंगे ना राब्ते अब फिर, हम्म। कभी ना सोचना होंगे ना राब्ते ना अब रात फिर, तुम्हारी आंख में एक ख्वाब बन के आऊंगा। बहुत क्या उम्दा, बहुत क्या उम्दा। बात। किसी भी शहर में जाऊं मुलाजमत के लिए, हम्म। हाँ, किसी भी शहर में जाऊं मुलाजमत के लिए, मुलाजमत के लिए। कयाम गा तेरे शहर में मनाऊंगा। आहा। वाह 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 वाह, शुक्रिया बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। शुक्रिया। हम्म। उजाड़ कर मेरी बस्ती चला तू है दुश्मन, हम्म। उजाड़ कर उजाड़, मेरी बस्ती चला तू है दुश्मन, हम्म। उजाड़ में बस्ती नई मैं बसाऊंगा। वाह वाह वाह। वाह बिछड़ गया है वो परमल बगैर मुझसे मिले, ओए हाँ, होए। बिछड़ गया है वो परमल बगैर बगैर मुझसे मुस्लिम। मिले, वो जानता था उसी दम मैं टूट जाऊंगा। ओए वाह होए। बहुत वाह वाह अच्छा। वाह मैं अपने सब्र को ऐसे भी आजमाऊंगा, जो तुमने हम्म। जख्म दिए तब तुम्हें गिनाऊंगा। वाह बहुत खूब। बहुत वाह। अच्छी शायरी। हमारे एक और मेहमान एजाज अख्तर चीमा साहब तशरीफ ला चुके हैं। सियालकोट से इनका ताल्लुक है, छोटी सी उम्र से शायरी कर रहे हैं। कॉलेज के जमाने से बाकायदा मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू किया। इनका शुमार सियालकोट के अहम शोरा में होता है। दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम अख्तर चीमा साहब से कि वो अपना कलाम आपकी समाअतों की नजर करें। मोहतरम अख्तर चीमा साहब। मतलब है कि जो कड़े वक्त में कुछ काम नहीं आ सकता, वाह। वाह जो कड़े वक्त में कुछ काम नहीं आ सकता, उसका यारों में कभी नाम नहीं आ सकता। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। बहुत जो खूबसूरत। कड़े वक्त में कुछ काम नहीं आ सकता, उसका यारों में कभी नाम नहीं आ सकता। मैं सुखनवर हूँ, मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ, क्या कहने। वाह मैं सुखनवर हूँ, मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ, बेवफाओं में कभी नाम नहीं आ सकता। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। वाह मैं सुखनवर हूँ, मोहब्बत पे यकीन रखता हूँ, आला। बेवफाओं में कभी नाम नहीं आ सकता। क्या कहने। और कान साकी के रकीबों ने भरे हैं ऐसे, वाह। कान साकी के रकीबों ने भरे हैं ऐसे, क्या अब कहने। मेरी वाह। संग कोई जाम नहीं आ सकता। वाह क्या कहने, क्या कहने। कान साकी के रकीबों ने भरे हैं ऐसे, अब मेरी समत कोई जाम नहीं आ सकता। वाह और उससे कॉलेज में मुलाकात तो मुमकिन है मगर, वाह। उससे कॉलेज में मुलाकात तो मुमकिन है मगर, मुझसे मिलने वो सरे शाम नहीं आ सकता। वाह वाह।
उससे कॉलेज में मुलाकात तो मुमकिन है मगर मुझसे मिलने वो सरे शाम नहीं आ सकता। और वाह नब्ज देखी जो तबीबों ने तो हसरत से कहा, वाह वाह नब्ज देखी जो तबीबों ने तो हसरत से कहा, इश्क का रोग है आराम नहीं आ सकता। क्या वाह क्या बहुत कहने क्या कमाल। कहने। नब्ज देखी जो तबीबों ने तो हसरत से कहा, इश्क का रोग है आराम नहीं आ सकता। वाह 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 बात करने का सलीका हो तो ए अहले सुखन, बात करने का सलीका सलीका हो तो ए अहले सुखन, फिर किसी शेर में अब हम नहीं आ सकता। क्या कहने। वाह वाह बहुत अच्छा। वाह वाह किसी वाह। शेर में अब हम नहीं आ हम सकता। नहीं आ सकता। वाह वाह और मकसद है कि दिल धड़कता है मेरे नाम पे जिसका अख्तर, वाह दिल धड़कता है मेरे नाम पे जिसका अख्तर, उसके होठों पे मेरा नाम नहीं आ सकता। वाह वाह दिल धड़कता है मेरे नाम पे जिसका अख्तर, उसके होठों पे मेरा नाम नहीं आ सकता। जो कड़े वक्त में कुछ काम नहीं आ सकता, उसका यारों में कभी नाम नहीं आ सकता। क्या वाह बहुत वाह शुक्रिया जी, सलामत रहो। मोहतरम मेहमान खसूसी तशरीफ ला चुकी हैं समीना सैयद साहिबा लाहौर से। समीना सैयद यूं तो शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं, लेकिन अदबी दुनिया में इनकी अपनी अलग एक पहचान है। माशाअल्लाह बहुत तेजी से अदबी दुनिया में अपना एक नाम बनाया। अफसाना, शायरी, मज़ामीन और तबसरे इनके खास मौज़ूआत हैं। अब तक इनके काम पर एमफिल और एमए के 3 मकालाजात लिखे जा चुके हैं। इनके 2 अफसानवी मजमूए रिदाए मोहब्बत और 4 अफसानवी मजमूए और 2 शेरी मजमूए। अच्छा जी, सॉरी, मेरे मेरे इल्म में 2 तक था। माशाल्लाह अब 4 हो चुके हैं। 4 अफसानवी मजमूए और 2 शेरी मजमूए। हिज के साए जी में और सामने माठ है, और एक पंजाबी कहानियों का मजमुआ रात नू डक्को जी। शाया हो चुके हैं। दरखास्त गुजार हूँ आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा सैयद साहिबा से, समीना सैयद साहिबा से, कि वो अपना कलाम आपके गोश गुजार करें। मोहतरमा समीना सैयद साहिबा। शुक्र करें आज नेट भी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बिना के सलाम। वरना कभी कभी हम ऑनलाइन मुशायरों में शिरकत करते हैं तो वैसे ही शिरकत होती है कि ना हमारी शक्ल नजर आ रही होती ना कलाम जा रहा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्र हाँ है। जी कैसी जी हैं मैं आप? अपना अल्लाह मैं का शुक्र है ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। करम अल्लाह का। हाँ जी सुनाती हूँ मैं अपना कलाम आपको। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जब तू मेरे ख्याल तक आए, जब तू हम्म। मेरे ख्याल तक आए, हिज्र सुबह विसाल तक आए, वाह वाह। हम पुराने हुए महीनों में, हम हम्म। पुराने हुए महीनों में फिर नए एक साल तक आए। वाह 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 अच्छा शेर है। चाहती हूँ मैं ऐसा मुस्तकबिल, चाहती हम्म। हूँ मैं ऐसा मुस्तकबिल, मेरा माजी भी हाल तक आए। क्या फिर कहने। वाह। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, उनको मेरा हम्म। ख्याल तक आए। वाह वाह। फिर मैं अपना ख्याल रख लूंगी, उनको मेरा ख्याल तक आए। वाह। धुंधले होते हुए अरूज के साथ, सिर्फ हम्म। नुक्ता जवाल तक आए। वाह वाह। क्या कहने। ये शिकारी की आजमाइश है, अब परिंदा भी जाल तक आए। वाह वाह है ये मुमकिन माफ कर दूंगी, रुख पे थोड़ा मलाल तक आए। वाह है वो है ये मुमकिन माफ कर दूंगी, रुख पे थोड़ा हम्म। मलाल तक आए। आए। हाँ समीना जवाब दे दूंगी, काश हम्म। कोई सवाल तक आए, आहा। काश कोई सवाल तक सब। आए। उम्दा। बहुत। हाँ जी आलिया बुखारी का ताल्लुक लाहौर से है। इनका शुमार 80 की दिहाई की अहम शायरात में होता है। टीन एज में ही शायरी करने लगी। सदा में उन्होंने बच्चों के लिए नज़में और कहानियां लिखी जो उस दौर के मारूफ रसाइल तालीम और तरबियत, जुगनू और बच्चों की दुनिया में शाया होती रही। आगे चलकर इनकी तख्लीकात फनून, तजदीद नौ, तख्लीक, जमालिस्तान और हरम जैसे साइड में भी
शाया हुई। तदीजा नौ की मुशावरत में भी इनका नाम शामिल रहा। 6 बरस तक अपना मैगजीन माहनामा नवाज़ी शाया करती रही। आजकल घरेलू मसरूफियात के साथ साथ तख्लीकी अमल भी तसलसल से जारी और सारी है। मुल्तमिस हूँ आज की मेहमान खसूसी मोहतरमा आलिया बुखारी से कि वो अपना कलाम आपकी समातों की नजर करें। मोहतरमा आलिया बुखारी साहिबा। आलिया बुखारी साहिबा। अच्छा, यहाँ पे उर्दू कलाम ही पेश किया जा रहा है या पंजाबी भी ये उर्दू की सुनाई जा रही है? तंजीम में उर्दू की है। ओके ओके ओके। तुम्हारे नाम पर मोती लुटा देता है दिल अक्सर, तुम्हारे नाम पर मोती लुटा देता है दिल अक्सर, तुम्हारी याद में हमको रुला देता है दिल अक्सर। अच्छा मतलब कहीं ये दिल लगी दिल की लगी बनकर ना तड़पाए, कहीं ये दिल लगी दिल की लगी बनकर ना तड़पाए, कि शोला आग का हमदम जला देता है दिल अक्सर। वाह वाह वाह। अगरचे जिंदगी है नाम ही पुरपेच राहों का, अगरचे जिंदगी है नाम ही पुरपेच राहों का, मगर फिर रास्ता हमको सुझा देता है दिल अक्सर। किसी के नाम से एक बर्क नस नस में लपकती है, किसी के नाम से एक बर्क नस नस में लपकती है, हमें तो तूर का जलवा दिखा देता है दिल अक्सर। आहा, वाह क्या कहने। वाह वाह वाह। होगर ये साहिबे इदराक तो एजाज हैं इसके, होगर ये साहिबे इदराक तो एजाज हैं इसके, कि सहराओं को गुलशन भी बना देता है दिल अक्सर। मोहब्बत की ज़िया से ये अगर पुरनूर हो हालात, वाह मोहब्बत की ज़िया से, शुक्रिया बहुत, मोहब्बत की ज़िया से ये अगर पुरनूर हो हाला, अंधेरे जिंदगी के सब मिटा देता है दिल अक्सर। वाह वाह वाह। जी बहुत शुक्रिया। इसलिए थोड़ा टाइम लगा। हमारी अगली शायरा है नेदरलैंड से मोहतरमा शीरीन गुलराना साहिबा। आज की महफिल में इन्हें हमारी महफिल के दौरान कहीं जाना है, इसलिए इन्हें पढ़ने की बहुत जल्दी। ख्वाहिश के मुताबिक दावत कलाम दे रही हैं। शीरीन स्कूल और कॉलेज के जमाने से लिख रही हैं। ये जमाना 70 की दिहाई का था, ताहम बाकायदा तौर पर 80 की दिहाई में इनकी निगारशात और शायरी अखबारात और रसायन की बनी। 1980 से 1987 तक रोजनामा नवाए वक्त ने खवातीन के सफ़े पर मुसलसल लिखा। रोजनामा मशरिक, हफ्त रोज़ा अखबार खवातीन और हफ्त रोज़ा अखबार जहां में बाकायदगी से लिखती रही। दीनी हवाले से पहचान और मोमिन के लिए भी लिखा। आजकल तालीम और तरबियत के लिए लिख रही हैं। मुशायरों की तरफ जरा देर से तवज्जो दी। पहला मुशायरा 2010 में पढ़ा। इनकी पहली किताब मेरे संग चलो 2002 में शाया हुई। शायरी के हवाले से इनके 4 शेरी मजमू शाया तो जेर इशाअत हैं। दावत सकुन दे रही हूँ मोहतरमा शीरीन गुलराना साहिबा को। मोहतरमा शीरीन गुलराना साहिबा। बहुत शुक्रिया तिनूश साहिबा, आपके खूबसूरत तारुफ कराने का बेहद शुक्रिया। और साहिब सदर की इजाज़त से मैं अपनी जी गज़ल करूँगी। इरशाद इरशाद। बहुत शुक्रिया नवाजिश। कदम रखे गए राहों पे जब पीछे नहीं हटना, वाह कदम रखे गए राहों पे जब पीछे नहीं हटना, यही सोचो कि एक हो और टुकड़ों में नहीं बंटना। वाह 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 वाह। यही सोचो कि एक हो और टुकड़ों में नहीं बंटना, तुम्हारे रास्ते में दीवार बन के जो पहाड़ आए, वाह तुम्हारे रास्ते में दीवार बन के जो पहाड़ आए, तो हीरे की कनी से काट दो जिसको के है कटना, वाह वाह वाह। वाह। तो हीरे की कनी से काट दो जिसको के तो है कटना, पढ़ना
हजारों दाम जो हम रंग दुनिया ने बिछाए हैं, वाह हजारों दाम जो हम रंग दुनिया ने बिछाए हैं, नहीं धोखे में आती मैं कि मुझको है नहीं पटना, वाह वाह नहीं धोखे में आती मैं ये कि मुझको मुझको है। है नहीं पटना, नहीं है अब्र कोई जो स्याही बन के छाएगा, वाह नहीं है अब्र कोई जो ये स्याही स्याही बन बन के के छाएगा, छाएगा। मुकद्दर की सिकंदर हूँ उसे हर तौर है छटना, वाह 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 मुकद्दर की सिकंदर हूँ उसे हर हर तौर है तौर है। छटना। बहुत नवाजिश। मुझे तो बद्र लेना है, फलक को सोच कर निकली, मुझे तो बद्र लेना लेना है, है। फलक को सोच कर निकली, नहीं गुल का कमर जिसको सिमट कर है कभी घटना, वाह 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 नहीं गुल का कमर जिसको सिमट कर है कभी घटना, कदम रखे गए राहों पे जब पीछे नहीं हटना, यही वाह सोच के एक हो और टुकड़ों में नहीं बटना। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। मैं उनकी गजल सुनवाने से पहले थोड़ा सा उनका तारुफ करवाना चाहती हूँ। ये रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। सभी साहिबा का मारूफ शायरा है, मुसन्निफा है, मुहक्किक, माहिर तालीम है, सोशल वर्कर। 1974 से सबीन यूनुस के कर्मी नाम से लिख रही हैं। उर्दू और इस्लामिक स्टडीज में MA PhD एजुकेशन और LLB करने के बाद तालीमी शोबे से मुंसलिक रही। बहुत खूब। 2020 से महफिल नात पाकिस्तान खवातीन इस्लामाबाद की सदर हैं और इस हवाले से लोग नात के लिए मुसलसल काम कर। अदबी हवाले से इनके मज़ामीन शायरी और अफसाने 1974 से मुख्तलिफ रसाइल और अखबारात में शाया हो रहे हैं। 2 मकाले 2005 में और 2015 में अंग्रेजी जबान में शाया हो चुके हैं। 2014 में शेरी मजमुआ मंजिल से जरा दूर, 2017 में धूप आंकन में खाक, 2021 में यहाँ के इस्तारा हैं, 2023 में नातिया मजमुआ नूर बसीरत और 2000 वाह में शेरी मजमुआ रोशनी के सहरा में शाया हो चुके हैं। मजीद 2 कुतब ज़ेर अशात हैं। बहुत खूब जी। अब ये मोहतरमा सबीन यूनुस साहिबा का कलाम आप उनकी आवाज में सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबीन यूनुस रावलपिंडी से एक गज़ल पेश है। जब नामाए आमाल मेरा थाम लिया है, जब नामाए आमाल मेरा थाम लिया है, फिर कैसे रियायत से मेरा नाम लिया है। मैं दर्द के मंझधार में डूबी रही बरसों, मैं दर्द के मंझधार में डूबी रही बरसों, फितरत ने अनायत से बहुत काम लिया है, फितरत ने अनायत से बहुत काम लिया है। उलझी हुई वो डोर थी सुलझाती में कैसे, उलझी हुई वो डोर थी सुलझाती में कैसे, कहने को मुइम्मा ये सरे आम लिया है। शेर पेश है। असबात का हामिल था वो नज़रों का इशारा, असबात का हामिल था वो नज़रों का इशारा, हाथों से तेरे मैंने तभी जाम लिया है। सयाद मुकर्रर है कि तशहीर सितम हो, शेर अर्ज़ है। सयाद मुकर्रर है कि तशहीर सितम हो, अब फिर से परिंदों को तहे दाम लिया है, अब फिर से परिंदों को तहे दाम लिया है। लम्हा भी गवारा नहीं अब तीरा शबी का, लम्हा भी गवारा नहीं अब तीरा शबी का, हाथों में चरागों को सरे शाम लिया है। बस्ती तेरी यादों की बसाने के लिए फिर, बस्ती तेरी यादों की बसाने के लिए फिर, आँखों ने वही नक्श दरोबाम लिया है। बस्ती तेरी यादों की बसाने के लिए फिर, आँखों ने वही नक्श दरोबाम लिया है, आँखों ने वही नक्श दरोबाम लिया है। जब नामाए आमाल मेरा थाम लिया है,
پھر کیسے رعایت سے میرا نام لیا ہے. بہت شکریہ. اب میں آپ کا تھوڑا سا تعارف کرا مزمل صاحبہ آج کی ہماری مہمان خصوصی ہیں. ان کا شمار لاہور کی اہم شاعرات میں ہوتا ہے. آج کل اسلام آباد میں ہوتی ہیں. بچپن ہی میں ادبی ماحول میسر آ گیا تھا. ان کے اپنے گھر میں ادبی محافل منعقد ہوتی تھی جس سے بچپن ہی میں ادبی ذوق پیدا ہو گیا. شادی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی لیکن پڑھائی کا سلسلہ اس سے متاثر نہیں ہوا. شادی کے بعد ہو گئی. شادی کے بعد ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کیا اور بطور لائبریرین جاب بھی کی اور مختلف موضوعات پر کتب بھی لکھی. میں 35 کتب شائع ہو چکی ہیں اور 15 کے قریب آن لائن بھی ہیں. انہیں قرآن پاک کا منظوم ترجمہ لکھنے کا شرف بھی حاصل ہے. 1987 میں ادب سرائے انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی جس کی خدمات اب تک جاری ہیں. ان پر 8 تھیسز بھی لکھے جا چکے ہیں. متعدد ادبی تنظیموں کی طرف سے ایوارڈز اور اعزازات بھی حاصل کر چکی ہیں. تو سنتے ہیں ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ کو. ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر. دشمنوں سے دوستی کا تجربہ کیسا رہا؟ دشمنوں سے دوستی کا تجربہ کیسا رہا؟ بدگمانی میں گما کا ذائقہ کیسا رہا؟ بدگمانی میں گما کا ذائقہ کیسا رہا؟ زلزلے تو ذات کی دہلیز پر آتے رہے. زلزلے تو ذات کی دہلیز پر آتے رہے. ناقۂ خواہش ہوا سے رابطہ کیسا رہا؟ ناقۂ خواہش ہوا سے رابطہ کیسا رہا؟ فصل گل میں خوشبوؤں کی قید میں جکڑے رہے. فصل گل میں خوشبوؤں کی قید میں جکڑے رہے. پتھروں سے زخم تک کا فاصلہ کیسا رہا؟ پتھروں سے زخم تک کا فاصلہ کیسا رہا؟ آب لاپا ہم سفر گردے سفر میں کھو گئے. آب لاپا ہم سفر گردے سفر میں کھو گئے. کیا بتاؤں ہجرتوں کا سلسلہ کیسا رہا؟ کیا بتاؤں ہجرتوں کا سلسلہ کیسا رہا؟ یہ میری وحشت میری دیوانگی بتلائے گی. یہ میری وحشت میری دیوانگی بتلائے گی. کاتب تقدیر تیرا فیصلہ کیسا رہا؟ کاتب تقدیر تیرا فیصلہ کیسا رہا؟ ظفر منصور صاحب ہمارے بڑے سینئر شاعر ہیں. کی 1976 میں ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی تھی اور پہلی ہی کتاب پر انہیں ایوارڈ بھی حاصل ہو گیا تھا. اس کے علاوہ شاعری، تنقید اور افسانہ نگاری ان کے اہم موضوعات ہیں. 1978 میں حلقہ ارباب ذوق قصور کے سیکریٹری منتخب ہوئے اور پھر حلقہ ارباب ذوق لاہور کے جوائنٹ سیکریٹری. بعد ازاں حلقہ ارباب ذوق لاہوری کے سیکریٹری بھی رہے. ملک کے تقریباً تمام ادبی جریدوں اور اخبارات میں لکھتے رہے. خصوصاً روزنامہ امروز میں ان کا کالم ہوا. ان دنوں گجرانوالہ سے بطور پرنسپل ریٹائر ہونے کے بعد یو پی میں مقیم ہیں. عدم اتحاد پاکستان، پاکستان رائٹرز گلڈ اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے لائف ممبر کی حیثیت سے وہاں بیٹھ کر بھی ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہماری خوش نصیبی کے ہماری شعری نشست کے آج کے مہمان خصوصی ہیں ظفر منصور صاحب. آپ ان کی غزل سماعت فرمائیے. ظفر منصور صاحب. اس سے ہی منصور جب نہ رابطہ رہ جائے گا. اس سے ہی منصور جب نہ رابطہ رہ جائے گا. شہر میں اپنا بھلا پھر اور کیا رہ جائے گا. لہر تو ایک داستان کہہ کر پلٹ ہی جائے گی. لہر تو ایک داستان کہہ کر پلٹ ہی جائے گی. ریت کا پیکر لگے ساحل ہم نہیں ہوں گے رتیں یوں ہی بدلتی جائیں گی. ہم نہیں ہوں گے رتیں یوں ہی بدلتی جائیں گی.
وقت کے چہرے پہ ایک نوحہ نثار رہ جائے گا۔ واہ جی واہ واہ جی واہ اور پھر کوئی شاعر کسی برکت کے بوڑھے پیڑ پر کھود کر نام اس کو دیکھتا رہ جائے گا۔ واہ جی واہ واہ جی واہ جی واہ۔ اور پیرہن رنگوں کا پھر سے بخش دے گا پیڑ کو، پیرہن رنگوں کا پھر سے بخش دے گا پیڑ کو، سوکھتی شاخوں پہ جو پتا ہرا رہ جائے گا۔ واہ جی واہ واہ جی اور اس سے ہی منصور جب نہ رابطہ رہ جائے گا، شہر میں اپنا بھلا پھر واہ جی واہ واہ جی واہ۔ بہت شکریہ۔ ہیں۔ مقصد ندیم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر گیا دنیا ادب میں قدم رکھے۔ ان کی پہلی نظم وعدہ واچ کا 1962 میں بچوں کے میگزین غنچہ میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد مختلف جرائد اور اخبارات میں لکھنے کا سلسلہ چل نکلا، ساتھ ساتھ تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہا۔ پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا، گورڈن کالج راولپنڈی سے پولیٹیکل سائنس میں اور گورنمنٹ کالج لاہور سے سائیکالوجی میں MSc کیا۔ ان کی پہلی کتاب خدا بھی رویا شائع ہوئی 70 کون سی سن میں شائع ہوئی تھی؟ 73 میں 73 میں ان کی پہلی کتاب خدا بھی رویا شائع ہوئی، پھر 79 میں دوسری کتاب گداز شائع ہوئی، اور ماں بعد تیسری کتاب، اس کا سن بھی مجھے یاد نہیں ہے، 2011۔ آج کل امریکہ میں رہ کر بھی تسلسل سے ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج انہوں نے TLF انٹرنیشنل چینل کی شام غزل کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ملتمس ہوں آج کی محفل کے صدر مقصد ندیم صاحب سے کہ وہ اپنا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ مقصد ندیم صاحب۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ مطلع ہے غزل کا۔ میرے باپ نے ہجرت کی تھی، میں نے نقل مکانی، اس نے ایک تاریخ لکھی تھی، میں نے ایک کہانی۔ اور مطلع ثانی ہے کہ دو بھائی تھے، وقت نے مانگی دونوں سے قربانی۔ دو بھائی تھے، وقت نے مانگی دونوں سے قربانی، ایک نے اپنا لہو دیا اور ایک نے سادہ پانی۔ ایک نے اپنا لہو دیا اور ایک نے سادہ پانی۔ واہ واہ۔ اور میں نے کیس کو خط لکھا ہے، آؤ آ کر دیکھو۔ میں نے کیس کو خط لکھا ہے، آؤ آ کر دیکھو، جنگل سے بھی زہریلی ہے شہروں کی ویرانی۔ میں نے کیس کو خط لکھا ہے، آؤ آ کر دیکھو، جنگل سے بھی زہریلی ہے شہروں کی ویرانی۔ واہ۔ کبھی کبھی کرتے ہیں صحرا اتنی بڑی سخاوت، ایڑی مارے سے ملتا ہے کسی کسی کو پانی۔ ایڑی مارے سے ملتا ہے کسی کسی کو پانی۔ اور شعر ہے کہ جیتے جی ہی بانٹ دو اپنے بچوں میں سب چیزیں، جیتے جی ہی بانٹ دو اپنے بچوں میں سب چیزیں، ان کو جینے میں اور تم کو مرنے میں آسانی۔ تو تقدیر کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے، مقصد میں دہقان کا بیٹا، کھیت میرے بارانی۔ میرے باپ نے ہجرت کی تھی، میں نے نقل مکانی، اس نے ایک تاریخ لکھی تھی، میں نے ایک کہانی۔ شکریہ۔ پانی ہمارے آج کے صدارت محترم مقصد ندیم صاحب دل کو چھو لینے والی غزل کے ساتھ ہی TLF انٹرنیشنل چینل کے زیر اہتمام منعقدہ یہ عالمی شام غزل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ TLF انٹرنیشنل کی جانب سے محفل میں شریک تمام شعراء مکرم اور شاعران ذی الوقار کے شکر گزار ہیں کہ آپ سب نے عید قربان کی تیاریوں سے وقت نکال کر شام غزل کو اپنا قیمتی وقت دیا اور اس محفل کو سجانے میں بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔